जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु भाग्यचक्र कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु भाग्यचक्र कार्यक्रम आम विभिन्न समय आपण जीवन में देखा समस्या एवं तार किपरि आपण सरल समाधान पाइपर से संपर्क आलोचना करिथाउ। आज आम आलोचना करवा बुध ग्रह संपर्क में। बुध ग्रह जातक किपरि स्थिति थिले आपण को शुभ फल प्रदान करिथांती, आपण जातक पाई शुभकारक होता केउ केउ लग्नर व्यक्ति विशेष बुध होती नैसर्गिक शुभग्रह बा बुध महादशा अंतरशा चलन समय बुध यही लग्नर व्यक्ति विशेष मानक शुभफल प्रदान करते एवं बुध जदि अशुभ अच्छा जातक तार आपण किपरि प्रतिकार करेंगे। तेबे कार्यक्रम आरंभ जड़े दर्शक आम सहित जड़ित होती दीर्घ समय धरी से कॉल कर कॉलटी को नहीं जावा कौन समस्या अच्छी जाना। जय जगन्नाथ। हेलो आज्ञा सर नमस्कार। कल्याण मस्तु दीर्घजीवी भव। आपणकर पूरा ना टी कहतु आपण परिचय दिंतु। बारिपदर आपण कहते पूरा ना टी शांतिलता रथ। शांतिलता रथ बारिपदार कहते क्या विषय जानापी चाहते? आज्ञा पुओ विषय जानापी चाहूँ। ठीक अच्छे पुओंकर ना कहतु। चंद्रशेखर रथ। पुओंकर नाम हूँ चंद्रशेखर रथ। ओके तांकर सठिक जन्म तारीख समय स्थान आपण प्रदान करंतु पुओंकर। 17 सेप्टेम्बर 2008 मसीहा। जन्म समय कहतु। जन्म आज्ञा ऊपर बेला 4:03 4 घंटा 3 मिनिट अपराह्न। जन्म स्थान कोठी? बारिपदा। आज्ञा बारिपदा। कौन जानिया पई चाहुचंती पुओंक विषय रे? आज्ञा सा देह सब बेले खराब रहउछि। अच्छा अच्छा दिन पर्यंत एंती देह खराब रहइबो आ तार काल सर्प जग अछि जे चाक्षुर जग अछि से विषय जानिया पई चाहुतली। निश्चय निश्चय देखंतु आपनको प्रश्नर समाधान करबा हम कर्तव्य से आपण फोन आसु आसु आपण कॉल टी प्रथम नेली। ठीक अच्छे आपण दीर्घ समय धरी चेष्टा करूचंती कार्यक्रम को लगाउचंती। अच्छा पुओंकर होची रेवती नक्षत्र मीन राशि 27/12 एवं जन्म लग्न होची मकर लग्न। ठीक अच्छी आज्ञा आज्ञा मकर लग्न पिला जन्मग्रहण करिसंती एवं जातक देखुची लग्न राहु रहिसंती। देखंतु जो स्वास्थ्य बाधा कथा आपण कहिले ये जातक स्पष्ट सूचना मिलुची कारण शास्त्र कहे लग्ने शनेच राहो पिचास बाधा प्रबदंती संताहा। लग्न जदि शनि राहु रहिसंती ताहले सन्थ माने कहिसंती कौन ना व्यक्ति विशेष सदाबले हेल्थ इश्यू रहिबो। एटी पिचास बाधार अर्थ न भूत पेत बाधा नुह। पिचास बाधार एटी आक्षरिक अर्थ होची जे कौन ना हेल्थ इश्यू सदाबले रहिबो। सबले पिला को ठंडा रहूची, थ्रोट इन्फेक्शन गलाजनित समस्या आपणकर दरकार पड़े पिला दिन छोट बेले आसवा भाया समस्या निश्वास नेबार कष्ट, स्किन रिलेटेड एलर्जी किसी गोटे खाइले स्किन प्रॉब्लम ता संगे गैस्ट्रिक एसिडिटी एवं बेले बेले बैक पेन एवं सीवियर हेडेक बहुत समय मुंड बिंधा या बहुत समय देखादेव एमती होची ना होनी? आज्ञा आज्ञा तो जन्म आज्ञा तार स्किन डिजीज ता पई सर हमें 20 लाख रे बहुत खर्च करते। ओहो बहुत सैड थिंग। बहुत आपण स्किन माने तार सब फळी जाउची स्किन एवं धळा धळा पड़ी जाउची पेचेस गोटे पानी फटका बेले दिक्कत होउची तो हमें कटक भुवनेश्वर एंती दिल्ली एंसु एसु तो कहजन से गोरे कोनोसी मेडिसिन ना बोर्ड होला परे भलो हो बोली कहजंती। मु आपण को गोटे प्रतिकार कहबी सरल प्रतिकार आपण करिवे। आपण गोटे बुध तारक वृक्ष क्या बुध होचंती स्किन कारक ग्रह। आज आम से बुध ग्रह विषय आलोचना करुचु। बुध होचंती त्वचा कारक ग्रह। जेतेबेले कौन व्यक्ति विशेष किसी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तापाई बुध ही आम दायी करवा बुधर स्थिति दुर्बल थी ये होता है। ये पुअर जातक जहाँ देखुची बुध उच्च अच्छा मात्र मंगल बुध एकत्र अच्छा। बुध मंगल संयोगे चर्म रोग जायते नरह शास्त्र कहला। जो मानकर बुध मंगल अच्छा स्किन प्रॉब्लम रहिबो, चर्म रोग तो स्किन प्रॉब्लम रहिबो। आप बुधंग पई प्रतिकार करेंगे कौन करेंगे ना पिला को गोटे पान्ना पिंधिबा को दियंतु भल क्वालिटीर भल गुड क्वालिटीर पान्ना दियंतु। डाहाण हाथ काणी अंगुठी गोटे एमराल्ड बा पान्ना 6 ରୁ 7 रति मध्य रूपा मुद्रे पिला धारण करू। एवं बुध तारक वृक्ष मन रखंतु बुध तारक वृक्ष जहाँकि बुध ग्रहंकर वृक्ष कुंडरे लगाई चंदन सिंदूर दीप धूप हलदी रंगर फूल दे प्रत्येक दिन बा प्रति बुधवार निजे पुओ किंबा माँ हिसाब से आपण बुध तारक गछटी पूजा करंतु। देखिए जहाँ भी बाधा विघ्न रही
ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ବୁଧବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଲଗେଇଥିବେ ବୁଧ ତାର ଗଛ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ ତାର ପତ୍ରଟି କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଦେବେ ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ପତ୍ରକୁ ବାଟିକିରି ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ରାତିରେ କରିବେ ତାକୁ କପଡ଼ା ଲଗେଇଦେବେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ସେ ପିଲା ପୁରା ଧୁଆ ଧୋଇ ପୋଛାପୋଛି ହେଇଯିବ ଗାଧେଇ ଯିବ ଦେଖିବେ ଏ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଏ କାମ କରିବେ ଏତେ ତ ଆପଣ 20 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି କହିଲେଣି ଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାରଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କିନ୍ରୁ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ବହୁତ ତା ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଜାତକ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ କର୍ମ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତାର ଆଗକୁ ଭଲ ରହିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ଫଳ ପାଉନି ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 7th 8th 9th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମାତ୍ର ତାର +2 ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଡାଉନ୍ ଫଲ୍ ହେଇଯାଇଛି +2ରେ ବି ଟିକେ ନମ୍ବର ଖରାପ କରିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ତାର ଭଲ ରହିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଲ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢୁଛି ତାର ମାର୍କ କ'ଣ କମ ରହିବ କି ହଁ ମାର୍କ କମ୍ ରହିବ ଏବେ +2 କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ନାଇଁ ফার্স্ট ইয়র পড়ুছে আচ্ছা টিকে নম্বর কম রহব মু আপনার এটা ওয়ার্নিং করেদেলি সতর্ক করেদেলি আপনার টিকে জগিবে নম্বর কমিব তেমন বর্তমান আপনার চেষ্টা করুন সে পান্নাটি তাকে দিয়ন্তু আ বুদ্ধ তার গছ পূজা করতু সেতিকি বহু সমস্যার সমাধান হব ফ্यूचर লাইফে যদি জব দেখা তা জাতকরে 2029 মସିହା জুলাই মাস ঠারু 2030 মସିହା জুন মাস মধ্যে এই যে 11 মাসর পিরিয়ড এ ভিতরে গোটে ভালো জবটিଏ পিলা পাইপারিব তেণু 2029 মସିହା জুন রু 2030 মସିହା জুলাই মধ্যে নিশ্চয় তাকে ভালো জবটিଏ মিলিব ধন্যবাদ গভর্নমেন্ট জব হবে না প্রাইভেটরে হবে গভর্নমেন্ট পাইবার অপরচুনিটি বহুত রয়েছে তেণু ভবিষ্যতକୁ গভর্নমেন্ট জবটিଏ ମଧ୍ୟ পাইপারিব ধন্যবাদ তেবে দর্শক বন্ধু আজ আমি আলোচনার বিষয় যে বুধ গ্রহঙ্ক স্থিতি জাতকের কিপরি থিলে জাতকর্তা শুভফল প্রাপ্তি করে থাকে দেখুন বুধ হচ্ছেন জ্যোতিষশাস্ত্রে আমি কহু কুমার কুমার অর্থ গোটে কিশোর অবস্থা কুমার অবস্থা গোটে কুমার গোটে পিলা 8-9 বর্ষর পিলা ঠারু যদি আমি দেখিবা প্রায় 16 বর্ষ পর্যন্ত পিলা 15-16 বর্ষ পর্যন্ত পিলা তার মনস্থিতি যাহা তার চিন্তাধারা যাহা বুদ্ধঙ্কর চিন্তাধারা সেয়া বুদ্ধଙ୍କୁ কুমার বলি কুহযায় এবং রাজকুমার সে রবি হচ্ছেন রাজা চন্দ্র হচ্ছেন রানী মঙ্গল হচ্ছেন সেনাপতি বৃহস্পতি হচ্ছেন রাজ পুরোহিত শুক্র হচ্ছেন রাজ জ্যোতিষ এবং শনি হচ্ছেন দাস কেতু হচ্ছেন সেনা বিভাগর রাহু কেতু হচ্ছেন সৈন্য বিভাগ বা সেনা মঙ্গল হচ্ছেন সেনাপতি তাঁকর এবং বুদ্ধ হচ্ছেন রাজকুমার বুদ্ধ হচ্ছেন বাণিজ্য কারক গ্রহ বুদ্ধম বুদ্ধিতাম বলি কুহযায় বুদ্ধ হচ্ছেন দূরদৃষ্টিতা এবং বুদ্ধির গ্রহ বুদ্ধ হচ্ছেন বাণীর গ্রহ ভাল কহিবা যে জাতকের বুদ্ধ ভাল স্থিতিরে থাকে সে ভাল কনভিনসিং পাওয়ার তাঁর ভাল থাকে শাস্ত্রে গোটে সুন্দর কথা কুহযায় দৃশ্যতে যুজ্যতে বাপি চন্দ্র জেন বৃহস্পতি শিরসাম বচনম তস্য ধারয়ন্তী নৃপাহাততা যাহাঙ্ক জাতকরে দ্বিতীয় বুদ্ধ অনেক বা বুদ্ধ বৃহস্পতি একত্র অনেক সে কনভিনসিং পাওয়ার তাঁর বহুত ভাল আপনার দেখবে জনে জনে ব্যক্তি থাকবে আপনার সম্পর্ক ভিতরে প্রায় সময় অন্য মানে कहते তুমি টিকে যাই কথা হো देखिए बंधु बांधव कहते आम मजारे नहीं जाऊ जे कहीं पठाऊँ कि वास्तविक से व्यक्ति विशेष कनभिनसिंग पावर बहुत भल से भल कनभिनसिंग करपारती कहीं ना करपारती से केमी बुझेबे कौन बुझेबे गॉड नोज भगवान जानती से लोक राजी करदेवे विशेषकर जो मैंने आप देखिए बुद्ध जो मान जातक भल स्थित था से मैंने आपणकर कनभिनसिंग करिवारे से माने मास्टर होता गुड कनभिन्सर होता सेल्स डिपार्टमेंट रे फाइनान्स डिपार्टमेंट रे भल काम करूँ भल अप्रिसिएसन मिलता है से भाई साउंड इंजीनियरिंग है बा आपणकर मीडिया फिल्ड रे है भल एंकर उपस्थापक हेले से जातक बुद्ध भल स्थित रही था बुद्ध एवं शुक्र जदि जातक एकत्र था जड़े भल अभिनेता बा अभिनेत्री होता अभिनय रुचि रखी था बुद्ध चंद्र एकत्र थिले भल चित्र काटिबा आर्ट करिबा गोटे भल आपणकर आर्किटेक्चर हेबा एभली स्थिति व्यक्ति विशेष को देखाई थाए बुद्ध बृहस्पति एकत्र थिले राजपूज्य हेबा एवं जो कथा कहली
ଶିରସାମ ବଚନମ ତସ୍ୟ ଧାରୟନ୍ତି ନୃପାହତତା ବୁଦ୍ଧ ବୃହସ୍ପତି ଏକତ୍ର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବାଣୀରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ଯାହା କଥା କହିବେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେମାନେ ଜନପ୍ରିୟ ହେବେ ବୁଦ୍ଧ ବୃହସ୍ପତି ଏକତ୍ର ରହିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାତକରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କାରକ ଗ୍ରହ, ମେମୋରି ପାୱାର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା କାରକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସାର୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ବିଦ୍ୟା କାରକ ଗ୍ରହ বা বৃহস্পতি খারাপ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ସତ୍ୟ। ବୃହସ୍ପତି ଶିକ୍ଷା କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାରକ ଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଦ୍ୟା। ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ବାମନ ଅବତାରରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବାମନ ଅବତାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ କହୁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁବ ମାନେ ସୁଲଭତା ଗୁଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କହିଲି କୁମାର କିଶୋର ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ପିଲାର ଟେନସନ୍ କ'ଣ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ମାନେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଟିକେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ବାପା ମା ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଗଲେ ସିଏ ଯାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ, ଟିଭି ଦେଖିଲେ କି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଣିକି ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ତାଙ୍କ କାମ କଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ମସ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମେଳାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁଅ ବୟସ 10-11 ବର୍ଷ, ଝିଅ ବୟସ 10-11 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ, ବାବା ଏଇଟା ଖାଇବା, ମାମା ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ନୂଆ ଜିନିଷ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା, ପିନ୍ଧିବା, ଲଗେଇବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିଟା ଅଲଗା। ଆଉ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ସେଇ 7-8 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଛନ୍ଦ କପଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ ନଥାଏ ଯେ ବାପା କେଉଁଠି ଆଣିବେ, ବୋଉ କେଉଁଠି ରୋଜଗାର କରିବ, ବାପା କେଉଁଠି ରୋଜଗାର କରିବେ, କେମିତି ଘର ତିଆରି ହେବ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ମାନେ କିଶୋର ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆକଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ମନଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପିଲାଙ୍କର, ସେଇ ବୟସର ପିଲାଙ୍କର କିଛି କହିବେନି କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ବା ବେଳେବେଳେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଭାରି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍, ସବୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ବା ଅଧିକ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା। ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଏକ ଗ୍ରହ। ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହ, ଯେମିତି କହିଲି ବଚନ କାରକ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କାରକ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି ଗୁଡ୍ କନଭିନ୍ସିଂର କାରକ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୱଚା କାରକ, ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ତ୍ୱଚା କାରକ। ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ କାରକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ଲଗ୍ନରେ ଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟରେ କୁଶଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହେବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜାତକରେ ଯୋଗ ସେଭଳି ଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ଜାତକରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଯଦି ଜାତକରେ ଅଶୁଭ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିବେ ମେମୋରି ପାୱାର କମ୍ ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, କାରଣ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ, ବିଚାର କରିବାର ଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ରିସିଭିଂ ପାୱାର ଗ୍ରହ, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିଟା କମି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଅଟିଜିମ୍ ହେଇଛି, ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଟ୍ ଅଟିଜିମ୍ ପିଲା, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଠୁ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ କମ୍ରେ ଥାନ୍ତି ବୟସରେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଚାରଧାରା ସେୟା ହିଁ ଥାଏ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କଥା ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଡାକୁଥିବେ ସେ ଶୁଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଥିବେ। ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କାରକ, ବଚନ କାରକ, ବାଣୀ କାରକ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କାରକ ଗ୍ରହ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଦେଖିବେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ମନେ ରହୁନି, ସେମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଦେଖିବେ ବୁଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ବୁଦ୍ଧକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଥିବେ, ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ 4, 7, 8କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ 4, 7, 8ରେ ଥିବ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡାଉନଫଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ବା ନମ୍ବର ତାଙ୍କର କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବୁଦ୍ଧ ଏକତ୍ର ନାହାନ୍ତି ତ, ବୁଦ୍ଧକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁନାହିଁ ତ, ଯଦି ଏଭଳି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଭିନ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଚାବି କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚାବି, ଘର ଚାବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଉଳି ହେଉଥିବେ, ଖୋଜୁଥିବେ, ପାଇବେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବେ।
छोट छोट कथा भूली जीवे मन पड़ोनी मेमोरी लॉस हम ये कथा देखादेव एवं जदि मंगल बुध आप जातक एकत्र अच्छा बुध को मंगल देखुची ताल देखिए आपंकर स्पाइनाल प्रोब्लेम रहा 100% जो माँ मानकर भौणी मानकर जो भाई मानकर मंगल बुध एकत्र अच्छा देखिए अंटा पट पछ अंटा आपंकर ठीक जोटे आपंकर मलद्वार 2 मिनिट 2 आंगुला उपरू ठीक बेक कांध ये प्रोब्लेम स्पॉन्डिलाइट प्रोब्लेम बैकबोन पेन स्पाइनाल प्रोब्लेम मंगल बुध एकत्र थिले बा मंगल बुध को देखुले ये देखा दी था आप निजे देखु निज जातक जदि जातक मंगल बुध एकत्र अच्छा बा बुध को मंगल देखुचे आप अंटा समस्या बा स्पाइनाल प्रोब्लेम आपको डेफिनेटली रहिबो। तेबे दर्शक बंधु आम सहित आउ जड़े कलर अच्छा दीर्घ समय धरी कॉल कर कॉल टी नवा। हेलो हेलो सर नमस्कार। जय जगन्नाथ भगवान आपको दीर्घायु करंतु मंगल करंतु कौ जगार कहते आपण परिचय टी प्रदान करंतु। सर बालेश्वर जिला दुर्गा देवी कहती। बालेश्वर जिला दुर्गा देवी कहते दुर्गा देवी कौटी बालेश्वर दुर्गा आमर दुर्गा देवीटा मयूरभंज बॉर्डर रे बालेश्वर मयूरभंज। अच्छा बालेश्वर और मयूरभंज बॉर्डर रे। अच्छा क्या विषय जानिए आप नाटी कहतु पूरा नाटी ना मोना शशिधर द्विवेदी। कौन कहले आउ थे शशिधर द्विवेदी। शशिधर द्विवेदी। अच्छा आज्ञा क्या विषय जानिए चाहते पुओ विषय पुओं को नाटी कहतु ना लकी लकी। अच्छा लकीर जन्म तारीख मास मसीहा एवं जन्म स्थान जन्म समय कहतु। 22/2003 केते कहले 22 22/4 आज्ञा 2003 मसीहा 22 एप्रिल 2003 मसीहा। अच्छा आज्ञा जन्म स्थान 40 AM केते कहले 2टा 40 राति राति। अच्छा राति पाइले कौन 23 ही जाऊँगी राति पाइले 23 हबो राति पाइले 23 हम। अच्छा जन्म स्थान जन्म जन्म स्थान स्थान राउतर दुर्गा देवी। अच्छा माने बालेश्वर। अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा पिला विषय कौन जानिया चाहूँगी पिला को क्षेत्र रे सरकार ना बेसरकार रे नियुक्ति पाइबो भविष्य केमती अछि सेटा टिके जानिबा। कौन पढ़ी पिला पाठ पिला सेटा ये गोटे एमएससी करी। अच्छा एमएससी कर। अच्छा ठीक अच्छे पिलार राशि नक्षत्र आम प्रथम जाना पिला मंगलवार राति एवं बुध पाहांती अर्थात बुधवार पाहांतिया पिला जन्म होती 2:40 जन्म होती जन्म बार जो देखा ताले जन्म बार हूँ मंगलवार एवं उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि पिलार 21/10 ठीक अच्छे आज्ञा एवं जन्म लग्न हूँ कुंभ लग्न जातक जो देखा ताले जातक कुंभ लग्न जन्म ग्रहण करिछि बृहस्पति धनाधिपति जातक उच्चस्थ शुक्र जातक उच्चस्थ धन स्थान रे एवं रवि बुध एकत्र रही बुधादित्य जोग मध्य जातक रही बहुत भल कथा मंगल जातक उच्चस्थ अच्छा से एकादश अधिपति द्वादश उच्चस्थ अच्छा एवं जातक चतुर्थेश जे कि शुक्र उच्चस्थ पंचमाधिपति रवियुक्त देखु ये जातक जो देखा पिलार योग्यता बहुत भल तार मेमोरी पावर मध्य भल परिश्रमी पिला किंतु गोटे कथा ता जातक देखा दूची सी बहुत समय गोटे गोटे डेयरिंग डिसीजन नहीं जीव माने दुस्साहसिक डिसीजन नहीं जीव हठात गोटे कौन माने कौन निष्पत्ति से पूरा माने कौन सी कथा से खातिर करे नहीं डरे ना भयभीत हुए स्पष्टवादी रकठक कह मित्र प्रिय सांगसाथी प्रिय एवं सांगसाथी मैंने किसी न पचारिक करेंगे ये जो कहते लीडरशिप क्वालिटी पाखे अच्छी नेतृत्व नवा गुण अच्छी तेणु जातक भल पढ़ापढ़ी भी मुझे देखुची भल किंतु जेतिकी से रेजल्ट आनिया कथा परिश्रम अनुसार टिके तार कमी जाऊँगी आपड़ देखिए तार रेजल्ट 10th पर्यंत बहुत भल होती +2 टिके तार नंबर कमी +2 रे टिके डाइवर्ट होती तापर तार जातक जहाँ मुझे देखुची फ्यूचर रे सी बैंकिंग लाइन तापाई बहुत भल बैंकिंग फाइनान्स इन्शुरांस जोटा कि फाइनेंशियल सेक्टर किंबा फ्यूचर जदि MBA करिवो मैनेजमेंट करिवो MBA इन फाइनान्स और MBA इन HR ताल तापाई दी बेस्ट बहुत भल एवं सरकारी क्षेत्र में शिक्षा विभाग में मध्य कर्मयोग अच्छी तेणु जदि भविष्य को BED करिवो ताले सेतिरे किंबा आप लेक्चरशिप करिवो सेतिरे मध्य तार कर्म प्राप्तिर जोग रही तेणु 2टा लाइन तापाई आइदर आपणकर फाइनान्स लाइन फिनान्स लाइन रे जीवो फाइनान्स सेक्टर रे जीवो बैंकिंग फाइनान्स इन्शुरांस ए सेक्टर रे जीवो नचेत से टीचरशिप बा लेक्चरशिप एजुकेशन डिपार्टमेंट जीवो ये 2टा लाइन व्यतीत अन्य लाइन रे तार कर्मयोग नाही
সে কোণ আগ্রহ করছে আপনার তা বিষয়ে কোণ ভাবুচ্ছেন? স্যার সে আগ্রহ করছে সেটা একটা লাইন লেকচরশিপ লেকচরশিপ আচ্ছা বিডিটা দিথর এন্ট্রান্স ଦେଇଥିଲା বিডিটা এন্ট্রান্স দিথর কଟିଗଲା আগামী বিডি দেবা ପାଇଁ প্রিপেয়ার হଉଛି বিডি বাজিବ না নিশ্চয় বাজিব ফেলিওর ইজ দ্য পিলর অফ সকসেস ফেলিওর ইজ দ্য পিলর অফ সকসেস তেণু বারম্বার অসফলতা ହିଁ সফলতার সূচনা তেণু ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲା କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖୁ ଯଦି ତାର ମୁଁ ଜାତକ ଦେଖିବି କେବେ ପାଇବ ତେଣୁ ଆପଣ ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ବାପା ହିସାବରେ ମୋର କହିବା ଉଚିତ ଯେ କେବେ ପାଇବ ଜଣାଇଦେବା ଦରକାର ତ ରାହୁ ମହାଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା 20/3/2027 পর্যন্ত রহবে তেণু 20 মার্চ 27 পর্যন্ত পিলা পাইব না এ দুঃখর বিষয় টিকে অপেক্ষা করা পড়ব রাহুরে বৃহস্পতি অর্থাৎ 20/3/2027 রু 13 অগস্ট 2029 পর্যন্ত রাহুরে বৃহস্পতি জাতকরে কন্টিনিউ করবে এ রাহুরে বৃহস্পতি সময় 2027 মସିହା মার্চ মাস পরে সুনিশ্চিত ভাবে সে কর্মপ্রাপ্তি করব এবং কর্ম তা বহুত ভালো রহব তো 27 পর্যন্ত টিকে অপেক্ষা করা পড়ব 27 পর্যন্ত পাইব না সে কথা নুহ যদি বি 27 ভিতরে কোটি পাইলা তাহলে বেসরকারি স্তরের কিছু পাইপারে অল্প দিন কাম করে ছাড়িদেব সেটি তাকে সার্টিফিকেশন নুহ 27 পরে সরকারি সূত্রে ভালো কর্মপ্রাপ্তি করে পারিব তেবে তার বহু সময় দেখবে হেলথ প্রোবলেম টিকে রহুতো বহু সময় তার টিকে স্পাইনাল প্রোবলেম যেটা মু আজ আলোচনা করছিলি মঙ্গল বুধ তার বেক কান্ধ অন্টা ব্যাক পেন বহু সময় তার রহব তা সহিত বহু সময় তার দেখবে মুন্ড বিন্ধা হব গ্যাস্ট্রিক সমস্যা এসিডিটি যা টিকে খাইলে কহ মোর এসিড হয়ে গলা গ্যাস্ট্রিক হয়ে গলা এভাবে সমস্যা এসিডিটি তাকে রহব কনস্টিপেশন আগুক রহব কোষ্ঠকাঠিন্য ভଳି সমস্যা রহব এমিতি বেলে বেলে রহুছ কি শুণুচ্ছেন কি তাঠু বা তা বহুটু শুণুচ্ছেন কি তা মাঠু এসিড হଉଛି আজ্ঞা হଉଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ହଉଛି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁକା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାରଟିଏ କରିବେ ଗୋଟେ ବେଲଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ଏବଂ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ବେଲଗଛ ପୂଜା କରିବେ ରବିବାର ଦିନ ପିଲାକୁ ଆଦୌ ଆମିଷ ଦେବେ ନାହିଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ରେଗୁଲାର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଏମରାଲ୍ଡ ଡାହାଣ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ପିଲା ଧାରଣ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ভবিষ্যৎ তার বহুত ভালো রয়েছে সফলতা পাইপার গ্রহস্থিতি মধ্যে ভগবান দয়ার তার বহুত ভালো আছে কারণ তা জাতকরে চারিটা গ্রহ উচ্চ অনেক যেটা কি বহুত ভালো কথা ধন্যবাদ তেবে আজ আমি আলোচনা করুলে জাতকরে বুধ গ্রহ সম্পর্কে কেউ লগ্নর ব্যক্তি বিশেষক বুধ শুভফল প্রদান করে থাকে যেটা কি আমার বিষয় লা বিশেষ করে যদি আমি দেখা যে বৃষ লগ্নের জন্ম जो माने मिथुन लग्न जन्म राशि कथा कहूनी लग्न कथा कहूँ लग्न हूँ जातक 1 नंबर जोटा कारण लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम शास्त्र कहुए जो मान लग्न आपणकर वृष लग्न जो मान लग्न मिथुन लग्न जो मान लग्न सिंह लग्न जो मान लग्न कन्या लग्न जो माने तुला लग्न जो माने मकर लग्न जो माने कुंभ लग्न जन्मग्रहण कर बुध होती जगकारक ଆପଣ ରିପିଟେडली आउ थे शुणिपारे जो मान लग्न होती वृष लग्न जन्मग्रहण कर मिथुन लग्न सिंह लग्न कन्या लग्न तुला लग्न मकर लग्न कुंभ लग्न एतिक लग्न व्यक्ति विशेष बुध होती जगकारक जदि यही लग्न आप जन्मग्रहण कर बुध महादशा चली बुध अंतरदशा चली किसी भी आपन समस्या होताले आपण तुरंत बुध ग्रह रत्न मरकत मणि बा पान्ना डाहाण हाथ काणी आंगुठी 6 ରୁ 7 रति एवं महिला होते झील होते 5.5 ରୁ 6.5 रति मध्य पिंधतु बा अधिक ओजन होते आप पाखापाखि मोर देन 80 होते 7 ରୁ 8 रति मध्य पिंधतु देखिए निश्चय आपन को बुध महाग्रह शुभफल प्रदान करेंगे जदि ये लग्न आप जन्मित नुहति आपण लग्न मेष आपणकर कर्कट आपणकर लग्न बिछा आपणकर लग्न धनु एवं आपणकर लग्न मीन आपण बुध जोगकारक नुहति ए परिस्थिति जदि बुधंकर दशा चली अंतरदशा चली आप प्रॉब्लम फेस करुँच पारांकु बा चढ़ई मानू प्रत्येक दिन आपण मुग दाना खावाई दिंतु गोटा मुग चपा लगी मुग ग्रीन मुग दाना खावा दिंतु सका उठे आप आग चढ़ई मुग दाना देवे तापर बुध तारक गछ जहाँकि बुध ग्रहर वृक्ष कुंडरे लगाई चंदन सिंदूर दीप धूप एवं हलदिया फूल दे बुध ग्रह नाम पूजा करेंगे एवं गाई को प्रत्येक दिन बा प्रति बुधवार अति कम रे घास आप पुले चारा घास जदि टाउन में रोचे आजिकल गाँव में भी लोक घास काटा फुर्सत ना समय ना जब पाऊना ताले
20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଆପଣ ଶକ୍ତି ଚାରା କିଣି ମାନେ ଶାଗ କିଣି ଆପଣ ବା ଚାରା କିଣି ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣ ଜାତକରେ ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ କିଶୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କୁନି କୁନି ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବୁଧବାରକୁ ବୁଧବାର ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଲ କିତାବ ହିସାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବେ। ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ତ ଇସାରା ଦେଲାଣି। ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ଡରିରେ ଆମେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖପ୍ରଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଠିକଣା ଦିଆଯାଉଛି ବା ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଟିଭିରେ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। केमिति कटिब 2026 मसीह आपणक भाग्य केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान केमिति रहिबो मेष ठारू मीन राशि पर्यंत भाग्यफल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2026 भाग्यफल 2026 मसीहार आपणक राशि संपूर्ण भाग्यफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को ऑन करंतु देखंतु डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।